السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح قصة قصيرة أو جزء من قصة قصيرة باللغة العربية، أي أن القصة بالفرنسية سنقوم بترجمتها وفهمها باللغة العربية. تبقى معنا. La maison de l'escargot. Il était une fois un pauvre escargot qui souffrait beaucoup à chaque fois qu'il partait en randonnée. عنوان القصة La maison de l'escargot. La maison de l'escargot. La maison هو المنزل. L'escargot هو الحلزون. La maison de l'escargot. منزل الحلزون. Il était sur le verbe être, à l'imparfait, أي أنه في الماضي. Il était كان une fois في مرة من المرات un pauvre escargot, pauvre مسكين, un pauvre escargot حلزون مسكين qui souffrait c'est le verbe souffrir, à l'imparfait aussi, qui souffrait الذي كان يعاني beaucoup كثيرا à chaque fois كل مرة qu'elle partait, c'est le verbe partir, l'imparfait, qu'elle partait en randonnée, في نزهة, أي يخرج في نزهة. Il était une fois un pauvre escargot. كان هناك في مرة من المرات أو ذات يوم, ممكن أن نقول ذات يوم, حلزون مسكين يعاني كل مرة يخرج فيها للتنزه. Car il avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons. Il avait du mal à suivre. هذه الجملة نقولها عندما نريد أن نقول بأنه كان يجد صعوبة. Il avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons. أي أنه كان يجد صعوبة في مواكبة رتم أو إيقاع أصدقائه. La coccinelle était aussi rapide qu'une souris. Le mille-pattes, avec ses 1000 pattes, ignorait la fatigue. La coccinelle أو الخنفساء était aussi rapide, كانت كذلك سريعة كفأر, مثل الفأر, يعني أسرع أو أسرع من الفأر. Le mille-pattes أو صاحب الأرجل الكثيرة أو صاحبة الأرجل الكثيرة كما هو في الصورة, avec ses 1000 pattes, يعني بأرجلها الكثيرة, ignorait la fatigue أي تتجاهل, ممكن أن نقول تتجاهل التعب أو لا تعرف التعب, لا تتعب. Le scarabée prenait même le temps de faire des escapades vers les fleurs. Le scarabée أو الخنفساء prenait, le verbe prendre, à l'imparfait aussi, تأخذ, prenait même le temps de faire des escapades, أي تأخذ الوقت الكافي للهرب, يعني يبقى لها وقت للهرب, vers les fleurs, نحو الزهور. Le pauvre petit escargot, lui, peinait, soufflait, transpirait, tout seul et loin derrière, abandonné par les autres, qui n'avaient plus la patience de l'attendre. إذن في هذه الفقرة هناك كلمات مهمة جدا, عليكم التركيز جيدا. Le pauvre petit escargot, كما قلنا l'escargot هو الحلزون, petit صغير, pauvre هو مسكين, يعني ذلك الحلزون المسكين. lui peinait بمعنى le verbe peiner, يكافح. souffler c'est le verbe souffler, بمعنى ينفخ من التعب. transpirer c'est le verbe transpirer, à l'imparfait, بمعنى يتصبب عرقا. tout seul أي وحيدا. et loin derrière أي متأخر عليهم بكثير, بمسافة طويلة. abandonné par les autres, c'est-à-dire l'escargot est abandonné par les autres,
أي أنهم تخلوا عنه وتركوه وحيدا. qui n'avait plus أي أصدقاؤه أو رفاقه les compagnons. ليس لديهم la patience de l'attendre. La patience de l'attendre. La patience هو الصبر. De l'attendre على انتظاره. أي أنهم ليس لديهم الصبر لكي ينتظروه لأنه بطيء جدا. Quand le petit escargot parvenait enfin à rejoindre le groupe, les autres petites bêtes s'étaient déjà bien reposées, avaient bien mangé et après avoir bien joué, avaient préparé le campement et dormaient depuis bien longtemps. Et comme il n'y avait plus de place, le petit escargot devait coucher à la belle étoile. كما ترون جميعا فهذه الفقرة طويلة قليلا، لكن سنتوقف على كل كلمة إن شاء الله واحدة واحدة، لذا حاولوا أن تركزوا جيدا. أول كلمة quand هي عندما أو لما le petit escargot الحلزون المسكين parvenir c'est le verbe parvenir تمكن enfin أخيرا à rejoindre le verbe rejoindre ينضم إلى groupe للمجموعة. إذن سنعيد صياغة هذه الجملة. عندما تمكن هذا الحلزون المسكين من الحاق بهم أو الانضمام إليهم إلى أصدقائه les autres petits bêtes les autres هم الآخرين petits bêtes هم المغفلين الصغار. C'était c'est le verbe être à l'imparfait. كانوا déjà bien reposés أي أنهم استراحوا كانوا قد استراحوا جيدا. Avaient bien mangé avait c'est le verbe avoir à l'imparfait toujours أي أنهم كانوا قد أكلوا جيدا. Et après avoir bien joué أي أنهم بعدما كانوا قد لعبوا جيدا avaient préparé le campement أي أنهم كانوا قد أعدوا المخيم أو أين سينامون et dormaient depuis bien longtemps أي أنهم كانوا قد ناموا من مدة طويلة. إذا أعدنا صياغة هذه الجملة أي أن عندما وصل الحلزون متأخرا وجدهم قد لعبوا وأكلوا وأعدوا المخيم وناموا. Et comme il n'y avait plus de place أي أنه عندما قدم ولم يجد مكانا لينام فيه le petit escargot devait coucher à la belle étoile. Devait c'est le verbe devoir à l'imparfait. وجب عليه أن ينام في الهواء الطلق. Mais chaque matin, obstiné, il reprenait la route, espérant toujours rattraper ses amis. Pour ne pas s'ennuyer pendant le parcours, il sifflotait, regardait à droite et à gauche, saluait les petites bêtes qu'il rencontrait. إذا نكمل الفقرة الأخيرة من الجزء الأول من هذه القصة. mais chaque matin أي أنه كل صباح obstiné أي بعناد أو أنه عنيد بكل عناد il reprenait la route. reprenait c'est le verbe prendre à l'imparfait أي أنه عاد إلى الطريق لإكمال مشواره أو يستأنف مشواره. espérant espérer يأمل أو يتمنى toujours rattraper ses amis أي يتمنى أن يلحق بهم بأصدقائه. pour ne pas ici c'est la négation أي الضد. s'ennuyer أي يمل أي أنه لكي لا يمل. pendant le parcours خلال le parcours أي المسيرة أو الطريق أي أنه كل صباح يعود إلى مساره أو إلى طريقه متمنيا أن يلحق بأصدقائه لكي لا يمل في الطريق وحده. il sifflotait le verbe siffloter يصفر أي أنه كان يصفر بطريقه. regarder le verbe regarder ينظر. regarder à droite et à gauche أي أن يرى يمينا ويسارا. saluer le verbe saluer أي يحيي les petits bêtes qu'il rencontrait أي أنه يحيي الحيوانات الصغيرة التي يلتقي بها.
إذا كان قد أعجبك الفيديو وتريد أن تشاهد تتمة هذه القصة، ما عليك إلا اضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.